अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कायदा नंबर 11 पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। राय मुशद्ददा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, जैसे लाकिन्नल बिर्रा व लैसल बिर्रु। राय मुशद्ददा पर एक लिखा हुआ है, हाशिया नंबर 1 पढ़ते हैं। ज़ेर हो तो रा बारीक होगी, जैसे बिल बिर्री। राय मुशद्ददा किसे कहते हैं? जो रा के ऊपर तशदीद रहे उसे राय मुशद्ददा कहते हैं। तो राय मुशद्ददा पर ज़बर हो या पेश हो तो दोनों सूरतों में रा पुर होगी, जैसे लाकिन्नल बिर्रा व लैसल बिर्रु। कायदा नंबर 12, जो राय मुतहर्रिका या मुशद्ददा बवजह वक्फ़े साकिन हो वह राय साकिना के हुक्म में है। जो राय मुतहर्रिका उसे कहते हैं जो रा के ऊपर हरकत हो, उसे राय मुतहर्रिका कहते हैं। या मुशद्ददा, या फिर रा के ऊपर तशदीद हो, या फिर राय मुतहर्रिका हो या राय मुशद्ददा हो, बवजह वक्फ़े साकिन हो। अगर कोई वजह से वक्फ़ किया जा रहा है और वक्फ़ करने की हालत में साकिन हो रहा है तो वो राय साकिना के हुक्म में है। पहला हाशिया नंबर 2 पढ़ते हैं। यानी हरकत वाली रा या तशदीद वाली रा, जो आपको अभी बताया मैं, हरकत वाली रा हो या तशदीद वाली रा हो। और हाशिया नंबर 3 में है, उसका हुक्म ये है कि अगर मा कब्ल ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, जैसे अकबरू। अकबरू है लेकिन रुकने की वजह से ये क्या हो जाएगा? अकबर। तो रा में क्या है? हरकत है, तो राय मुतहर्रिका हो गया। अब अगर यहाँ पर रुकना हो तो फिर अब रा में क्या हो जाएगा? फिर ये राय साकिना, तो रुकने की वजह से साकिन हो गया। तो रा साकिन से पहले ज़बर आया, तो ज़बर होने की वजह से ये रा पुर होगी। या फिर अत्तकासुरु, जैसे सूरह तकासुर में अलहाकुमुत तकासुरु, तो रा में क्या है? यहाँ पे पेश है। अगर रुकेंगे तो क्या होगा? तकासुर। रा से पहले पेश आया, और पिछले कायदे में आपने पढ़ा रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी। तो यहाँ पे हरकत तो था लेकिन वक्फ़ करने की वजह से अब ये रा साकिन में बदल गया, राय साकिना में। तो रा साकिन से पहले पेश आने की वजह से ये रा पुर होगी। और मुशद्दद वाली, जैसे मुस्तक़िर्रुन है, मुस्तक़र्रुन है, रा में तशदीद है, तो मुस्तक़र्रुन से जब वहाँ पे रुकेंगे तो मुस्तक़र्रुन से क्या हो जाएगा? मुस्तक़र्र। ठीक है, तो रा में तो है तशदीद लेकिन रा तशदीद से पहले ज़बर है, तो ज़बर होने की वजह से ये रा भी पुर होगी, क्योंकि वक्फ़ करने की वजह से रा में राय साकिना हो गया, हरकत वाली रा साकिन में बदल गई, और फिर रा साकिन से पहले ज़बर आया, इसीलिए ये रा पुर होगी वग़ैरह। अगर ज़ेर हो तो रा बारीक होगी, जैसे अल मक़ाबिर या फिर मुस्तमिर। अगर रा पर कोई भी हरकत, ज़बर या पेश, कुछ भी अगर कोई भी हरकत था तो फिर यहाँ पर भी रा ये बारीक होगी, क्योंकि रा साकिन से पहले ज़ेर आ गया। ज़ेर आने की वजह से ये रा बारीक होगी। और अगर इसे मिलाकर पढ़ते थे, अगर यहाँ पर सांस नहीं तोड़ते थे, तो राय पर जो भी मुतहर्रिक हरकत रहता था, जो भी ज़बर हो या पेश हो या ज़ेर हो, तो उसका कानून अलग लगता था। लेकिन रुकने की वजह से रा यहाँ पर साकिन हो गई और रा साकिना से पहले ज़ेर आ गया, इसी वजह से ये रा बारीक होगी। या फिर मुस्तमिर, रा में तो तशदीद है लेकिन रुकने की वजह से ये भी राय साकिना हो जाएगी, और फिर राय साकिना से पहले ज़ेर आ गया, इसलिए ये भी रा बारीक होगी। कुल मिला के रुकने की हालत में अगर रा पर हम वक्फ़ करते हैं तो अगर
را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آئے، چاہے وہ حرکت والی را تھی یا پھر مشدد والی را تھی، زبر یا پیش آئے تو را پر ہوگی، اور اگر زیر آئے تو پھر را باریک ہوگی۔ اگر سمجھنے میں پریشانی ہو تو پھر اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 13، الف اور واو مدہ سے پہلے کوئی پر حرف ہو تو یہ دونوں بھی پر ہوں گے، جیسے قال وقولو۔ الف اور واو مدہ سے پہلے، الف مدہ اور واو مدہ سے پہلے کوئی پر حرف ہو، کوئی بھی پر حرف ہو تو یہ حاشیہ نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ پر حرف یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف اور را۔ جتنے بھی پر حرف ہے تو یہ پر حرف اگر الف سے یا پھر واو سے پہلے آئے تو یہ دونوں بھی پر ہوں گے، الف بھی پر ہو جائیں گے اور واو بھی پر ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو لفظ آیا پر والا حرف ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ یہ بھی پر ہوگا، یہ دونوں بھی پر ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 5 دیکھتے ہیں، اگر پر حرف نہ ہو تو باریک ہوں گے، جیسے کانا وکونو۔ اگر پھر پر حرف نہ ہو تو پھر اس میں باریک ہوگا، جیسے چھوٹا کاف ہے کانا، تو چھوٹا کاف پر حرف نہیں ہے، وہ باریک حرف ہے، وہ باریک ہونے کی وجہ سے الف اور واو دونوں بھی باریک ہوگا، اور اگر کوئی پر حرف آتا تو پھر الف اور واو دونوں بھی اس کے ساتھ ساتھ پر ہوتا۔ قاعدہ نمبر 14، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ ہمیشہ پر ہوگا، جیسے اللہم وغیرہ۔ لفظ اللہ سے پہلے جہاں پر بھی لفظ اللہ آئے گا اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو ہر حال میں لفظ اللہ، لام اللہ کیا ہوگا؟ پر ہوگا۔ حاشیہ نمبر 6 دیکھتے ہیں، دونوں لام پر ہوں گے، اگر زیر ہو تو دونوں لام باریک ہوں گے، جیسے باللہ۔ تو یہاں پر کبھی کبھی مسٹیک کرتے ہیں، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہے یا پھر زیر ہے، اگر زبر یا پیش ہے تو پر ہوں گے، اور اگر زیر ہو تو پھر باریک ہوں گے۔ کچھ بچے پڑھنے کے ٹائم اعوذ باللہ کو باللہ پڑھ دیتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ لفظ اللہ پر ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہیں پہ پر ہوگا جہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، اور اگر زیر ہوگا تو پھر وہ پر نہیں ہوگا بلکہ باریک ہوگا۔ تو اسے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور یاد کیجیے۔ سمجھنے میں اگر کوئی بھی قسم کی اگر پریشانی ہو تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔